Amtei sini dofani protection ni bagai dofano kucukti sana bagai. Je bill fayo obonono jotono opposition treasury jotono mil hoi pass kai rohka. O pass kai rohoroi. Olo abo যখন সামুং চেংনাই বা সামুং চাংজাংনাই আপনি যে প্রশাসন তংনাই ট্রেজারি বেঞ্চ রক কাহাম ক্লাই ছয় ক্লাই চালাক তং হনে চিনি কাইসা ওয়ানসুক মুং তঙ্গ ফাইনাই সাল চিনি দফানি কাহাম উংলা কাহাম নংনাই পুলিশ বিল তো তাও পাস না আবু বুফুর সিমিসা না খারজাক ন বরং সাও রাং তংখাং কাইকুতো জানুয়ারি মাস ফানংনাই কিন্তু রাং নাহানা নাহাইয়া সাননাই নাহানাই বাই রিনাই যদি বখামিলিয়া হংকা বেকলাই রাং মানাইবা কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাং ফাইও স্টেট গভর্নমেন্ট রাং ফাইও এডিসিও কিন্তু অরং হুঙ্কা যে সিনি অরং যদি এডিসিও যদি রাং ফাইকা হাঁকাই রিক্রুট ফাইনাই হেঁকেবা তাবো দিল্লি নিচিনি যেহেতু রাং ফাইও স্টেট নিচিনি রাং ফাইও এডিসিও এডিসিও রাং ফাইকা হাঁকাই আবো আগেনি যে রাং ফাইমানি আবার ঠিক খাই ই সিরক রহইয়া কাহাম খাই ই সিরক কাইতেছে রাং ফান্নাই কিন্তু তাবো আং যে নুকমানি যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার হিনাই যে রাং ফাইও হিসামানি ডাবল ইঞ্জিন নে ট্রিপল ইঞ্জিন হিনে রাং ভারতবর্ষও কম করি কিন্তু নুং নাহানানি রুঙ্গিয়া বা সান্নানি রুঙ্গিয়া কারণ যতদিন পর্যন্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট স্টেট গভর্নমেন্ট থানি এডিসি রহয়াকে রাংমায়া স্টেট গভর্নমেন্ট বা যতদিন পর্যন্ত ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট যদি কেন্দ্র রহয়াকে রাংমানিয়া আপনি বাগৈ ন जों जे रां रहरमानि आबो खरस खालायमान आबो क्लियर खालाय रहया हंकाय गुनिन रां माया आबो आगेनि न क्लियर हंकाय रां रहनाय आबोनि बिसिंनिबो जों जेता अपोजिशन बेंच ट्रेजरी बेंच जत मिलिवय रां नाहावय आबो कुनो पॉलिटिकल कलर पॉलिटिकल पार्टी नि बेस खालायवय रां रहवय चिनि दफाना डेभलप खालायय चिनि एडिशननि प्रशासन प्रोटेक्टेड उंथं आबोनि सुंनाय निले नाहार मुंग दतन ताबो ओ रां रगनो बन्ति खेतु बै फाइमान न अमहेरो ताबो बिल पास थांखा फेबा रां सिकरि हांके बिल पास मानि कुनो माने जातो रां रहय आंनो आं कुनो बादा कुनो प्रश्न से फैया आबो सुंमानि से रंग एडिसिओ रां फाइगा हंकाय आं काका सुनबा आबो कुनो मते कासिया रां रहय आंके जे तान बागे रहय हिसे सुंनाय गावनि बागे न चिनि बसारक जेफ्रु चिनि थाने रां नावय खरस खालायफ्रु न जों बुसु रां ना अक बाइकलाय खरस खालायका हि साव हंकाय राज्य सरकार स्टेट तो रां रहय खरस खालायमानि जदि रहया हंकाय किसा रहमान नसे काहाम क्लाय खाबां स्रांनि माय हंकाय ताय गोबां इसोर फानो बक्सिन ग्लाक आउन बागै न काहाम क्लाय जों इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट रहना नां सर ताबुक जे एडिसि पुलिस नाजाक माने आमो तिप्रा सरकनि बागै बसे खामक्रायं थांनो पुलिस नाजाक माने समा पियन चाकरि नाजाक मान फानो जे दफाव चाकरि नाजाको केबने हामियांगिया पुलिस उंथं पियन उंथं जे कुनु केरानि उंथं चाकरि बाने दफानि काहाम रां माने ब फेमिली बासेव दफा बासेव पुलिस तीन साल अधिवेशन जो पोजिशन ट्रेजरी बेंच अपोजिशन जतनो रां रहरनानि बागै बिद्युत देबरमा एमडीसी नॉमिनेटेड नि कुनु बादा तंगलाक नंबर 1 नंबर 2 एडीसी बावन तांगना दे रां रहमा से रां गायब 527 सीट विलेज कमिटी वो सुं जदि अतुरिना हिमा से रां गायब ताबुक पर्यंत जे चिनि खेरेंबार हास्पाताल तांगना हिनाय आबो तांगै तंग तिनि तो परिष्कार खा के अन्ति रखंकाय राज्य सरकार बाइकलाय आबो रां बर थांका ठीक ठाक खलाय नायकलय रहर थतखै मातंग ताइ फानो आं सानानि मुसुङो नंनि बिसिंतै एडीसीओ पुलिस लांनानि बागै रां फाइनानि रां रहरै काहांखलै रिक्रुट खायनानि बागै आनि कुनु बादा तंगला आनि सहयोगिता पहिलानि सिमि पाइथाक आबो तंग काउन्सिल बिसिंखौ तो अमाके कक कासाका जे राज्यपाल निनि बिसिं तिकेचन फाइदे जतन थाना हिंगलो राज्यनि एडिसिओफोरनि इतिहासनि सिमि लाइबोमानि सिमि नॉमिनेटेड एमडीसी ना आसु नजरि जागिया आनो बेसिरि जागो आबोनि बागैनो आं जतन नतलांगै तुमा ट्रेजरी तुमा अपोजिशन ठीक जगह थांगै आबो सगरिना बागैले आंले रेडी दं